siki mere na do kusiri alaye mama de siki mere na do kusiri alaye mawa ma de siki mere na do kusiri alaye mawa ma de siki mere na do kusiri alaye punaya ta kile boyara ta bila bini yarala mawa ma de ala ni ala tira kata ngasiwa mama de siki mere na do kusiri alaye punaya ta kile boyara ta bila bini yarala ali ni kara na boroti onda de ka wale tumana foiba ali ni kara jamana ti jamana tumana foiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك حق المبين ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدنا علما يا أيها جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام أحييكم بالتحية الإسلامية أحييكم بالتحية أهل الجنة وهي أعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي الله سبحانه وتعالى kala tando kala barkada masami kandali masai masami masaw bɛɛ lajɛlen ka masabai masaban bɛ taa yɛrɛma ɲininka sini jɔnni bɛ se k'i yɛrɛ présenter ko ale de masa ye alikiyama don masa min ye masaw ka masaba ye an b'a fɔ ka tando ka barikada min ye cidenw na sɔn hɛrɛma ci kana anw ma kana sɔrɔ ka mantonw na sɔn hɛrɛma la an b'a tando k'ala barikada k'a fɔ ɲɔgɔn tɛ masa min na jɛɲɔgɔn tɛ masa min na ya rabbi an b'a ɲini ale ala fɛ a ka hinɛ anw na a k'an domi a ka diinɛ tiɲɛ kan fo ka taa se saya waati ma ne balima silamɛw an b'a ɲini ala subahana wa ta'ala fɛ ala ka fɛn bɔ an da kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ne bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lakanda mun bɛ fɔ ya rabbi ala ka mɛn tɔlɔ di an ma an ka ala fo k'ala barikada halisa min ye kɛnɛ yira anw na i n'a fɔ an tun y'a ɲini ala fɛ cogo min na o ye ala ka nɛɛma ye wa i la dɔw tun bɛ yen a tun ka d'a ye bi k'a sɔrɔ balo la walakin a ka waati sela o soma yɛlɛmana ne balima silamɛw bɛɛ lajɛlen fɔ ne foli la sɔn hɛrɛma ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala ka fɛn bɔ an da kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw lakanda ya rabbi min b'o fɔ ala k'a mɛn tɔlɔ di an ma ka tila ka baara kɛ na ni a ye ala ko sɔn nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi ala k'a labɔn kɔma di an bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn kaloba dɔ taatɔ don an kan ka kaloba nin bilasira ni fɛn jumɛn a ka kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ nin kan kura ye k'o hakilila jigin di i ma ala yɛrɛ kɔtɔ ko alla bi dhikrillahi tatma'inul qulub hakilila jigin a bɛ mumini dusukun sabati o kadiri kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ni ala ye kɛnɛ gɛrɛ yira an na an da na se dɔ gɛrɛ ma k'o lase i ma olo kɛnɛ de don k'o ladi e ne balima silama bɛɛ lajɛlen ma ala ka o kɛ an nafan fɛn ye ne balima silamaw walada min b'an bolo n'o de ye sunkalo bilasiraliko ye fɛn min ye sunkalo waladaw ye an y'an kɛnɛ sigi fɔ siɲɛ loru n b'a jigiya i ye faamuya dɔ sɔrɔ la e min y'a lamɛn ani mɔgɔ min bɛna a lamɛn aw bɛɛ lajɛlen fɔlen de don ala ka nun k'a nafana fɛn ye duniya ni kiyama hakikalo la
ni sunkalo bana ala kira fɛn sanuman ba dɔ fɔ an ye fana ka anw ka daraja ni tɔ la yiriwa hakikala an ka faamu sunkalo bani o tɛ sun bani han sun bɛ don nafilaw la nafila sun ka sa lɛndiw tɛnɛn alamisa wala kalo tile saba o n'a ɲɔgɔnna wo nafila sun ka sa ala kira min kɛ sallallahu alaihi wasallam daluya kɛnɛma bɛ mun na fana o dɔ la sisan an filɛ ka na da dɔ se o le dɔ ma fana k'ale dɔ kɛra anw ye tɔgɔmasiyɛn ma ye a ka kan k'ale ladegi n'an seko damayira bɛɛ lajɛlen walada jumɛn n'an bɛ ka kuma k'aw la bi sisan o de sunkalo bannen kura seliden kalo tile 6 sun seliden kalo kɔnɔna na ka tile 6 sun dɔ a kɔnɔ o kiti jumɛn b'o la i k'a dɔn fisɛmanciya caman b'a la هناك أفضلية صيام 6 أيام من شهر شوال كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إكادو كوفي سمانتو شامان بعد بالا إن فالا كرايدا منيما صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ب6 من شوال كان كصيامه الدهر أرواه مسلم في كتاب الصيام شهر نبوي ina fanya di manyami manka hadisa wala da temeni una sungalo yere wala dala akola sisa ya an riyadus salihina ka kitabu kana akama kone mo mi sela ka sungalo sun ni baran mai ni lemnya ni alensrai o ko fe kilala fana ka seli den kalola ka kile woro sun ke e ka sungalo kela ina fo mo mi sansu man la ni femi صيام سنة كاملة كنا فلو كي كاسون كلا سيا يعني كصيام الدهر ما لا ينفهم كي كاسانسون كاسون كالو بانين كو فكا كلي ورو فنا دون سيليدن كالو لا نافو ما دي كوسون بلا سرالي حقيقة لا كو بيكا براجي دفا معلومة سلام كو مي مومي سامبلا جنسو جاو تي كو دني حقيقة لا ما فانغا ميزانون كاغليا سلامو anga chastri anga silamaya anga tani famiyai kana ke yani mogom be mu de bule ne do president ne do sun yere ka sun ka bansa anga dine kana kete silamo de be joro be kasi o be miri inanta ulu soro ballo ese ala ulu ka batu newa inanta ulu soro ballo ese ala ulu ka sumine inanta ulu soro nyem ma sangere buno ulu soro la halaj mena hakika silamanya ma be la jenbe joro kamirin ma onye jube bo ممغم بيسانو لك السلامية بالا يعني أم بالا يتي أم بسون حقيقة لو بسون أم فنا بسون وبك أفو كانغا كان هكتو وبتا مسير لكو كم أنغا تانيين بانكتا وبنا فو أي كو كاسا يرمو كوتي دينه كولا كوي هتا كال دينه كو كالاتي حقيقة لا نفابتك دينه لا وتي لا مغو سيسانو ببريسي سنغلو يركا با وكافر وكا على كوتاوما وتتو ماشين ماي يا ربي على كانغا باتو بلا جنين alako ina fala kraira ko nyemma yani man sama ramadana imanan wa iktisaban ghufra lahu ma taqaddama min zanbi yimo gomi sungalo suni lem yani baran mai yani wala bi drumu bela jeni yafa ayu hala wala hadisan di ma shin shamani kene kele ni kankadi mane bal maslamaw odo kadri kono na ado ko matuguni kone mo sala ka kile woro do shawal kale la no de selen kalo yi ki ka sun kale na fu mo mi san kele be la jene sun ka to kunyona o hera balo ida bal ma kene bal mamso e min bo la sane kale mina ka bon sun be la danga mo yi mo mi mumini jonyi sabla be la jene sun tala ko yi so ma ko be le mina de la kama la ira do ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam أو من يؤمن جاي حقيقة لا كوسون كلا وكجاوي أما فوق يا أيها الناس أما فوق آدم أديم بعد أما فوق نينجا مناني أما كلر كوفا فوق يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو من يؤمن جاي كوسون كلا وكجاوي لكمان فنا بيك السماء سيسا مؤمن جون كيلو دلا على كراك ما كان صلى الله عليه وسلم ودولا كم ناي سونغالو نبيلا جنسون أنغان تشستري كاني ولا داني يني فنا ka an wasa do ala min ban ka baraji to da fasun san sunina hakika la ni ka sungalo nyana ni man fana ke haketila de walakin
ni sigi ka jatimina ko adamaden ka baranman ka baranman kelen bɛ jiri ka taa baraji ta ɲɔgɔn na mais sun yɛrɛ baraji hakikala la dɔrɔn de b'a dan dɔn mais ni sigi ka jatimina tile 30 sigiyɔrɔma tan sigiyɔrɔma 30 kan ka bɛn joli ma an bɛ jatimina kɛ o la donc ya rabbi ala k'a faamuya kuma d'an ma taylo fo 300 ɲɔgɔn na donc ni sigi ka san kile jatimina san ye kile 300 ni dɔɔni kile 300 ni comme filɛ ni sisan ni kile 6 fana sun ka fara kan e ka baara ɲuman kelen baraji multiplier tan na n'o farala kasa ko b'a dafa comme ye san sun aywa mɔgɔ min sunkalo kɔni sun n'a ye sunkalo kɛ a kɛcogo la hakika la alhamdulillah ka sun baraji sɔrɔ n'a fana k'ale fana mako tɛ nin na aywa mun kɔni y'a kɛ o bɛna i da daraja kɔni na dɛ hakika la ka kan an bɛɛ lajɛlen ka hakili to yɔrɔ la wa yanbaghi يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تحقق إلا إذا انتهى رمضان كله ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه وأولى ثم صام 6 من الشوال أكاكا نسنغلو بامي فلاني سيسانو دي بانتودو في زمان بامي بينو دي بني كلي وروني نا سنغلو باني كوفي أكاكا كي يانكي تسري كي ماكوكا على جونا ni iya fam ikan ki seko da mai rake tili yala kile da manim jurum bila ikase ko kile da man juru fana sara tili yala ka sro ka beni sunkalo mo yani sedi den kalo sano ka banjuna ikase ki ka kile woroni do ka sabu ke afsamantiya kama danga bal maslamaw ibi hakil torola akaka silamanyene mo bela jeni ben fam ka donkan kan chesri ka kile wɔɔrɔ ni ka la ɲɛnamaya min b'a to n bɛ san baraji dafalen sɔrɔ nafila sun do i k'a dɔn nafila sun do wa inna siyamu al-ayyami al-sita min shawalin wa lam yaqud ma alayhi min ramadana fala yahsil hadha thawabu sawa falana kulina bi sihhatin sawm tatawwu qabla al-qada' أم لم نقل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبع 6 أيام في الشوال والذي عليه قضاء من رمضان يقال صيام بعد رمضان ولا يقال صيام رمضان ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة لكن تتابع أفضل لما فيه مبارك إلى خير وعدم الوقوع في تصويف الذي قد يعد إلى عدم الصيام أكرم وقو كما ماني ولا الجلو بالا عند ابن سولما إن شاء الله نالا ما كجويرانا كو أكاكا مغامي بيني أياسر سنجر بلا إكان جاتو تيرلا إبي يرس ما كو جوالا تليا إكيكا جروسلا sabla ni som flani ta tawudo nan vla sun do faridate me kona sro farda be mogo mina akaka ikala ka juru sara jona teliala min bato ikanga klaka nin nafa bani sro sabla ko farida oye jago ya jonin kan farida femi oye alaka farida jago kan go de ke foro ina fande la ko refa hadisa do la ka koro ko ala be joni kanu ala be monifin kanu adamaden kanu ala yemi farda ya ikani yolu ka kechogola ina fadili manyemi ma ala de be kanu la folo o ko fe be na vla mkeni na vla numbe daraja to la dafa donc kaka e kan ki chestri ka foko ne mo gombo la sa ko ni sunjurubila ko ka foko shawal kaluni sumbla sarani ka kele ka jago yaye mbal maslamawu ko amba foko o yɔrɔ la ko a ka kan a tɛ kɛ ka diyagoya ye sabula e kan ka farida ɲɛɲini fɔlɔ k'o juru sara donc n bɛ fatawa ibn usaymin rahimahullah kitabu da'watun yani fadul siyam 6 min shawal nin bɛ ale ka kitabu kɔnɔ ale hakilina ye ka yira anw na k'a fɔ ikan ki hakil to ala min be mahma ikan ki chesri ka nyini ka ke
walakin ko faridani o de ka gele emma folo o de ka gele ala yere yorla folo ka teme nafila nin kan ya rabbi ara ka fama kuna da bela jenima الصيام 6 من شوال بعد فريضة رمضان سنة مستحبة وليست بواجب ويشرع للمسلم صيام 6 أيام من الشوال في ذلك الفضل العظيم وأجر كبير ذلك عن من صامها يكتب له أجر صيام السنة كاملة كما صح ذلك في المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حديث يعني أيوب الأنصاري رضي الله عنه من صام رمضان واتبع 6 من شوال كان كصيامه الدهر رواه مسلم وداود وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أبين بلا جنگا حديث لا كلنا كوني يامي كوني سونغالو يعني سونغالو بانين كو في سون بلاسترامي بي نو دي بي دن اولا كوني ني فني سونادو باران مو ابي مون فينكا باران مو درجه ولا يله كوسبه ابي كا باران مو شيا ابي كا ميزانو غلي كوسبه aka kan silamo bela jene ne ya fam hakikala ko jagu ya tere farida te kan ni ma ka te fuyi ce ka kula hakati na ala yare fana ce fana me finalement ci abado kon beta kito sabla finalement ci ambala abeke sababu wole kan ke sababu adama den kan ki makudo la ina fanya fonye ma ko daraja bani ano finalement ci bani kama iki tesri ikase ki makudo la ko su koni yosun ka kala ko mi sansun ina fa be hadisa kono nyema ala karam kuma kana sallallahu alaihi wasallam abe muslim kono abe abu daud kono abe tirmizi kono abe nisai kono bon majah abu fana ka hadisa kono donc abe nu bela jeninga kitabu kono mi ya ira auna ka foku bale maslamaw nin kile woro mino de be ke sungalo bani kura siddin kalula nabi fo made ko sungalo blasra ko fisa manchiam bala ko mon fiun kan ka nyini chuko bela jeni ki wasado ala ikaseka iseko da maireke sabla akeli kama ibe sankile mparajiso donc kama anyo defanga kuma konana ko wa qad fasara dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sama 6 ayamin ba'da al-fitr kana tamamu sunnatun man jaa bil hasana falahu ashrun amsalha wa fi riwayatin جعل الحسنة بأشر أمثالها فشهر بأشرة أشهر وصيام سنة أيام تامة سنة نسائي وابن ماجه أي حديث فوسا وكما كان كو على كرا كما كان صلى الله عليه وسلم كوني باران من كلين كيكا باران من بيجري كاتاتانا donc iye kalo kele min do sano de sungori ate san barajid ate san dafa mimbo to dafa sisan ele kanga filasa ni sira ka kile woron no do baran mani kilin kabeta tana donc tani si oromas bisaba wala mogoni kono to be ke comme keme saba nyogon to ni sira ka ni kilin ke ni kile woron ni ke ka dafa akala de komi mogo mi sampela jenesu donc ofisa manchao kama mbali maslamo kakaka ambela jenenga kan sego da maira ke ka kira ka suna bani nyenamaya min bato ambe ni fisa manchi ani bani soro ya rabbi araka fama kuma da mbela jenima donc shama be na do fala me kan chesri ikanya yini ka fam ikaseka iseko da maira bela jenikula donc ambe na kuma dama samakola halisa farida ko ni tere sunna de do mustahabun bi kam mizan to gilia baran man kedo ala karaka sunna de sallallahu alaihi wasallam ayake aye sahaba fana aka sahaba fana yake na le do kana to mashen mai akaka anga to aka barake taw ko ne bal maslamaw oro wasi anga karamo fana ni ngale do ke ko hal yajuzu lil insan an yakhtaru siyam 6 ayyam fi shahr ramadan shawwal am an siyam hadhihi al ayyam laha waqt ma'lum وهل إذا صامها تكون فرضا عليه؟ جواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم تبع 6 من الشوال كان كصيامه الدهر. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. أيوة كأسكي ni mogo minye kile woro ni don ka sunjuru tuila kesege ko ni kile woro ni ko bese ke ka farida remplacer wa o bese ko placer tawa loni ga bago ya irana
an karamɔgɔ y'a yira n'a k'a fɔ ko non k'o tɛ bɛn sabula alakira ko de sallallahu alaihi wasallam ko ne mɔgɔ min ye sunkalo sun sunkalo bannen de kɔfɛ seliden kalo la sano de shawal kalo ye i ye tile 6 sun o le la ko laɲini y'o ɔrɔ de i n'a fɔ sabatin bɛ muslim ka hadisi kɔnɔ hadisi kɛnɛma la ɲɛ min ma donc balima silamɛw k'a fɔ ko e ka nin nafila sun ko o tɛ farida place ta ɲɛsi ma o tɛ yani farida place ta ɲɛsi ma mahama waati kɛrɛnkɛrɛnnen ko kɔni de bɛ a la fɔnkɔɲɔgɔnya dɔɔni de bɛ yɔrɔ dɔ la an da bɛna se a ma bi iznillahi na ala subhanahu wa ta'ala ma an ka jɔnya yira an na donc o dɔ la sisan a ka kan an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to a la k'a dɔn ko nin ye lon min ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don kaloba nin na an k'an seko damayira kɛ sabula fɛn min bali ka sunkalo sun fɛn min bali ka sunkalo sun an b'a jiya o ko kɔni bɛɛ lajɛlen tɛna se ka ɲɛnabɔ ka bɛn nin kalo nin ma k'e na se ka nin kalo kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o tile 6 sun wala k'e ka tile 6 sun kama k'e ka sunkalo bɛɛ bi ka bɔ i kan bala hakika o tɛ se ka kɛ fɔlɔ ko ni mɔgɔ min vaji sira la i kan ka cɛsiri i b'a tigɛ i b'a sara don wɛrɛ la n'a sɔrɔ i mɔgɔ min man kɛnɛ bana min bana kɛnɛ yani bana min kan ka kɛnɛya ni ala min ka jɔnya yira i la o bana kɔni ni bana sun tigɛ don min na ni bana kɛnɛ la waati min na i b'a sun sara o sun sarali mure ko t'a la o de jati kɛnɛma ye an bɛ hakili to yɔrɔ la i n'a fɔ an y'a fɔ an ka waladakɔrɔ la ɲɛ min ma donc ni min filɛ la sisan k'a fɔ sunjuru bɛ na nka nin don tɛ o b'o place ta hakika o tɛ dɛ ayiwa donc ya rabi ala k'a faamuya kunna d'an bɛɛ lajɛlen ma o kama ko alakira y'a yira anw na sallallahu alaihi wasallam a ka kan a ka tugun a la sunbila sira ka tugun sunkalo banni de la sabula waati kɛrɛnkɛrɛnnen don alakira y'a ɲɛfɔ an ye ma sallallahu alaihi wasallam donc min b'a yira an na k'a fɔ k'i ka baraji tɔw bɛ dafa a fisɛmanciyaba i k'i cɛsiri sunkalo bannen kɔfɛ en même temps i ka se ka tugun a la i n'a fɔ kira y'a fɔ n ye min ma sallallahu alaihi wasallam donc a balima silamɛw o yɔrɔ nin la an kan ka jateminɛ dɔ kɛ karamɔgɔw fana o ɲininkali kɛ ko a ma ko hal yajuzu siyamu 6 min shawal qabla siyama alayna min qada'i ramadana jawab قد اختلف العلماء في ذلك والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم 6 وغيرها من صيام النافل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم ومن قدم 6 على القضاء لم يتبعها رمضان وإنما اتبعها بعد رمضان ولعن قضاء فرض وقيام 6 تطوع والفرض هو أولى باهتمام وعناية وبالله التوفيق مجموعة فتاوى ومقالات مطلوعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جزء 15 بعد ما سلموا أني أنك كرمو بافنا كما كاين نكرمو كان كوكادي كوسبه واتي بلا جني نكرمو دما دما علين أسامين فنا نم بلا جني نني نيادو كفتو كا وبيدا لوك كنماندي بعد ما سلموا كسيتي نمرتي منافيو يا ربي على كان سببه يا ربي على كان سونيا أولا على كالو نفما دام بلا جني ما وكما على تولي كلون جبغا فولين دنيون كون يرولا esega be daga mogo ye mogo min be ko sunjuru de bi la ka fo ke de be sunjuru tu la sisa ku kana nan vila suni do balma slamo o samain ko dulaji ko akaka e ka nan vila sun e kan ka o de jatimne wa ila faridani kan jagoye ko hakati ikanla afola de koni bana sungalu suna ikane tukon ala ni ni tukon ala watimina fola de kika tungla meta keren alex ka ke ka zuru ku ga jurutu la o yale ka fame kada ama donc kaka ikase ka farida no ikan jabu yayi ni masara ala bi jankata me ko don do ina flay usani kan nafla ke kika nga farida ke e kan ga farida de ke foro tanga bal maslama ya rabbi ala ka fame ko ma da mbela jenima
an bɛ jateminɛw k'a la yɔrɔ nin na an bɛ hakilan dɔ di i ma lɔnnibagaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ale yɔrɔ na dɔɔni lɔnnikɛbagaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a la sabula dɔw ko an ma la ko hakika la ko n'i sigi k'ale yɔrɔ nin jateminɛ lɔnnikɛbagaw min ko k'a fɔ ko a ka kan i ka farida nin sara fɔlɔ o n'o ka dalilɔ don dɛ sabula farida ko de ala kɛra ko n'i ye sunkalo sun sunkalo bannen kɔfɛ ko ka nanfila tugu a la a y'o de fɔ a ma fɔ k'a ka nanfila sun ka sun jurutira dɛ a m'o walawala da an ma ala ko la hali a m'o fɔ mais tafsiritigiw n'i nana hadisaw kɔrɔfɔbagaw lɔnnikɛbagaw ka jumhuriyaw fana faamu dɔw y'a yira anw na k'a fɔ ko ni a y'a sɔrɔ e tun bana b'i la sisan i degulen tun de ma se ka sunkalo sun fiyewu mais sunkalo nana ban banna dɔrɔn e nana kɛnɛya mais i fana siranna wala i kɛnɛyala sani shawal kalo ka ban sani sunkalo yani seliden kalo ka ban i siranna ni seliden kalo banna k'a sɔrɔ i ma se ka tile 6 nin don i tɛna se k'o fisɛmanciya kɛ bilen donc n'a bɛ to la i se k'i ka ŋaniya ta ko ka i ka tile 6 nin sun sunkalo kɔnɔna na mais i bɛ sɔrɔ sisan ka dɔ nin continue ka taga hakikala olu ka faamuya ye ko ka daba mun kama waati kɛrɛnkɛrɛnnin dɔrɔn de b'a ale la ni ale kalo kelen tɛmɛna fisɛmanciya nin e tɛ se k'ale sara waati gɛrɛ la bilen mais ko sunkalo don san yɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen la daganen don ye min b'a to i b'a juru sara donc nin fila bɛɛ lajɛlen a daliyaw bɛɛ lajɛlen daliya kɛnɛmaw ye an bɛ baara kɛ nani an yɛrɛ ka lɛminɛ sisan an b'a jigiya mɔgɔ min bɛ sɔrɔ an na bi k'a fɔ k'a ma se ka sunkalo fan si sun k'a fɔ k'ale nana kɛnɛya ka bɛn seliden kalo de kɔnɔna na ma hakika la k'ale bɛna shawal kalo don k'a sɔrɔ ka sun juru sara o mɔgɔ ma sa bi silamɛw la a ma sa mais komi kuma le fɔɲɔ in n'a bɔra a tɛ la kun hakika la da ka s'a ma mɔgɔ t'a fɔ ko ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ donc a ka kan i kan k'i tani bila dɔn a ko kɔnɔna na n balima silamɛw mais n'a sɔrɔ lɔnnikɛbaaw la sɔn yɛrɛma bɛnna min kan ni tile dama ni juru de b'i la tile dama dɔrɔn juru de b'i la tile 4 tile 3 tile 10 yɛrɛ sa tile 5 yɛrɛ sa semaine 1 yɛrɛ sabula an balakaw caman bolo bɛ don ji la nin kaloba nin na n'o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn b'i la dɔn nin fana ye kalo 1 jate de a ka kan e ka juru nin sara o ye ala ka farida ye i bɛ en même temps ka sɔrɔ ka dɔɔnin don k'a a tɔ dafa fo ka taa nin kalo ban fisamanciya nin a dilen don i ma donc i bɛ jateminɛ kɛ o yɔrɔ la min ko i ka farida nin yani juru sara fɔlɔ yani i ka nafila sun nin kɛ ko sabula ko sun farida la damanen de ye waati bɛɛ lajɛlen na juru sarali la a daliluya ka kɛnɛ ni fila ani Ibn Abbas fana Usamin fana n'u fila bɛɛ lajɛlen fana ka hakilinaw bɛɛ kɛra kelen ye o fana ka daliluw ka kɛnɛ an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ka lɛminɛ ni an ka ɲɛsiranya ye madama ni sera ka sunkalo kɔni sun ko gɛrɛ nan'i sɔrɔ ni a y'a sɔrɔ kɛnɛya kɔni bɛɛ ye ko tan b'i bolo ka juru sara ka bɛn sun kalo yani seliden kalo banni ma ka k'o banni ɲɛ juru sara innamal a'malu binniyat an ka bɛ ŋaniya la ɲɛ ne ka juru sara de juru sara min banni kɔfɛ ɲɛ min donna nin ɲɛ ne ka sunkalo bilasirali ye i bɛ baara kɛ na ni hakilina ye o hakilina ka ɲi kosɛbɛ ya rabbi ala k'a faamuya kuma di ne bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛw o ye walada ye a baraji a nafa ka bon an k'an kan hakili to la an kana to ɲɛsi ma k'a ye k'o ka taa k'an to munafikiw a b'olu tɔɔrɔ dɛ munafikiw kana a b'olu tɔɔrɔ olu bɛ perese sunkalo yɛrɛ ka ban o ka se ka fɛrɛ o ka kow ma an n'an da don walada la k'a di i ma min b'a to fana o bɛ nin accompagner sabula sunkalo bantɔ don simaw ɲɛnɛ i ɲɔgɔnna caman a tun ka di olu bi k'olu sɔrɔ balo la olu ma sɔrɔ balo la olu ka waati sela i ma fɛn di ala ma olu fana ma foyi kɛ ala la hakikala min bɛ balo la e de kan k'i cɛsiri sisan ka ala barikada ni ala tandoli ye ka ala barikada ni ala batoli ye o kadiri kɔnɔna na i kan ka mun de boloda sisan nin ko tɔ nin tɛmɛnen kɔfɛ o ye fɛn jumɛn ye i bɛ hakili to o la halisa dɛ an bɛ segin kuma nin kan seli bolodalen don ko selideni natɔ don hakikala o ka kan o de fɔla fana ka walada kɔrɔw la suratul bakara la k'a ka ala barikada a ye ala barikada ka ala tando ka nisɔndiya mais nisɔndiya ni a ɲakuna bi shar'iyya fo nisɔndiya nin fana a ka sɔrɔ sariya de kɔnɔ nisɔndiya nin tɛ kɛ fɛn ye
mun bɛ taa don diinɛ tɛnɛ la n'an m'an yɛrɛ cogo dɔw la ibilisa bɛna se an na n'an m'an yɛrɛ cogo dɔw la an ka baaraw bɛ tiɲɛ ala ye aya d'a ma kuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wala tubtilu a'malakum a y'o fɔ an ye fi suratul muhammad aw min ye mumini jɔnw ye aw minnu ka ye silamɛ dafalenw ye aw k'a cɛsiri a ka tugu ala n'a ka kira kɔ k'a fɔ ko mɔgɔnifin tɛ nisɔndiya silamɛ bɛ sawa dɛ ala yɛrɛ de ko de k'an ka kɛ seli bɛ kɛ don min na mɔgɔw bɛ ala barikada n'o de takbiratu ye allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira subhanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu o n'a ɲɔgɔnnaw ko to k'olu fɔ ka caya o ye ala kira kumakan sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ ko tɛ fana kuranɛ kɔnɔ sunkalo walada la an da delila ka so ma ka kɔrɔ ayiwa o ye ala kɔsɔma min filɛ nin sisan o ye baraji y'o la o kumakan ɲuman dama nin subhanallah kɛli alhamdulillah kɛli la ilaha illallah fɔli baraji min b'o la o tɛ manamana ko ye o do la sisan i ye yɛrɛ minɛ kaloba nin bɛɛ lajɛlen na hakikala k'i yɛrɛ latan ka bɔ diɲɛ kow ma k'i yɛrɛ latan ka bɔ ni diŋo ma k'i yɛrɛ majan ka bɔ dumuniw n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma hakikala ka se yɛrɛ ni kunna ko aw minnu bɛ yen n'an do lɛminana ala ma aw k'a yɛrɛ cogo dɔ a ka tugu ala n'a ka kira kɔ kira ko k'an ka tile 6 ni sun kira fana ko k'an ka sun tigɛ ni kalo yɛlɛ k'a ka sun don ni kalo yeli ye sun fana bɛ tigɛ ni kalo yeli ye ni kalo ma ye a bɛ sunkalo dafa tile 30 la o tile 30 nin tɛmɛnen kɔfɛ wala tile 29 ni kalo yɛlɛ an bɛ ala barikada ka sawa ka nisɔndiya fami kɔnɔ ka nisɔndiya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ sun haramuyalen do i ma don kana o ye alabato dɔ le i bɛ ka taa selikɛnɛbɔ min kɛ nin i bɛ ka sɛbɛnɛlafɔ min kɛ nin alabato dɔ le do baraji dɔ le do baraji dɔ bɛ y'a la o do la sisan an man kan yɛrɛ cogo la fɛn min na o de sisan k'an ka sunkalo baaraw tiɲɛ ye o de jɔrɔ b'an na hakikala nin yɔrɔ kan ka ɲɛɲini ka faamu ala ko k'a ka tugu ala n'a ka kira kɔ sallallahu alaihi wasallam kira dɔ tun kɛni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha i n'a fɔ a bɛ suratu najimi kɔnɔ ɲɛma a tun ni kumana kun fɛ fo ni ala tun min wahyu la jigin a ma no ala ko ti k'an ka tugu ale kɔ ale ye min di kira ma kira de bɛ k'o kɛ kira de bɛ k'o baara kɛ anw ye a y'o baara kɛ anw ɲɛnɛ ɲɛma anw de k'an ka tugu ale kɔ donc n'a ko la sisan k'an ka min kɛ an b'o jateminɛ sunkalo nin bannen kɔfɛ sa i kana ɲini sisan k'i bɛ ka baaraw cɛ o de sisan seli programme ye ala ko wala tubtilu a'malakum i yɛrɛ minɛ kaloba min na nin ye i ye ni seli yɛrɛ ni kunna ala bato la kaloba min na nin ye i ka n'i ka baaraw tiɲɛ bilen a bɛ tiɲɛ ni mun fɛn ye o de ala sɔsɔw ye aya gɛrɛ bɛ nin walada a ma i n'a fɔ a bɛ ɲɛ ma innama harama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithmi wal baghi بغير الحق إلى الآخر الآية سورة الأعراف آية بسباني آية سبا أن يدون دي مكو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني ولا تبطلوا أعمالكم وهي سورة محمد آية بسبا أني آية سبا verset 33 سورة محمد ني آية دوني حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن سورة الأعراف verset 33 فنا ala ko la sa ko muhammadu tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ e ma tigi ala ne n'o de ni ala subhanahu wa taala ye ala ko ta fɛn fɛn n'a de kɛnɛ kanta ye n'o de dogolita ye i bɛ se ka min kɛ dogo la ko mɔgɔ ɲɛ t'a la i bɛ se ka min kɛ dogo la ko mɔgɔ si t'a kalama ko mɔgɔ foyi ɲɛ t'i la ko ala subhanahu wa taala ye a bɛɛ lajɛlen haramuya aw ma a ka yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na a ka tugu ala ka madama a ka yɛrɛ cogo dɔn n'a ma yɛrɛ cogo dɔn aw tuguna kojugu kɛ ninnu na k'a bɛ kɛ sababu ye a bɛna don filankafoya babu kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye daluya tɛ fɛn min na a bɛna don ala kotaw kɔnɔ ka sɔrɔ daluya kɛnɛman dila aw ma aw kan ka ala lase a kan ka se ala ma ɲɛ min ma ala de kama a tɛ o la wa a tɛ o rasul k'an ka tugu kira kɔ donc an k'an yɛrɛ cogo dɔn adamadenw an ka hakili to an yɛrɛ la ko seli don mɔgɔ min bɛna fɔ k'an ka seli kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ladaganen do ye i bɛ hakili jagabɔ bɔ dɔɔni ala bɛna kuma ye aya gɛrɛ la ko ya ayuhannas a ma silamɛw suwaziya dɛ a ma mumuni suwaziya nin ye risalatan une message très fort
pour toute l'humanité. Les messages adressés ne nous bella jenena foni mogom yere bo ala. Foni mogom yanyin sakire égaré ka bo ala. Wa ila avec un message adressé bella jenena kodi ya ayuhanas كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبسورة البقرة verset 168. Ko aw adamadenw a ka dumuni kɛ fɛnw na fɛn fɛn bɛ dugukolo kan halala sira la a ka dumuni kɛ o la a ka yɛrɛ cogo dɔn a kana tugu sitana ka siraw kɔ ko sitana o ya ajugu ye ajugu min ka bon masaba ifsɛmanca dɔ da ma a ye aw caman ni di a ma fo ni ala ye ni kinigiri min lakanda. Ala dɔ b'a fɔ an ye fi suratu Yusuf kɔnɔ ko adamaden ni n'a bɔra ni kelen kelen pe la ko o tɛ fiye ko adamaden ni tɛ adamaden ɲamara k'i bila baara ɲuman kɛ la. O bɛ fi suratu Yusuf aya 50 ani aya kɔ la. Ala fɔ anw ye k'an k'an yɛrɛ cogo dɔn ni la. Donc sitana nin dɔ bɛ se anw de ni la adamadenw na sɔn hɛrɛma ni la a ka kan Ala ko i la n'i bɛna fɛn fɛn domisa i cɛsiri i ka kɔnɔbara nin lataga fɛn fɛn bɛ sɔrɔ k'a bila a kɔnɔ ten halala ko ni haramuko t'a la Ala y'a ladaga ye ko i ka halala le ladon a kɔnɔ minifɛnw b'o la dumunifɛnw b'o la n balima silamɛw o ɲini bɛ fɛ i kan k'i yɛrɛ cogo dɔn ko an bɛ fɛti de la i ye gilɔ min programme jɛnɛyaw programme ne don boitilataw programme ne don mɛnsidenw programme ne don bi hakili to yɛrɛ la dɛ a ko a ma la ko innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sitana Ala ko ka jugu de don k'aw ka yɛrɛ cogo dɔn nin dumuni ko nin kadiri kɔnɔ nin vi nin kadiri kɔnɔ ko an bɛ ka fɛti de kɛ an bɛ ka nisɔndiya de kɛ Ala y'a fɔ ko i ka ale Ala bato i ka sun tigɛ ni nisɔndiya ye baraji dɔ bɛ di i ma mais hakika la i b'a kɛ bi sariya min ye diinɛ kɔnɔna ye min tɛ don diinɛ tɛnɛ la an ka nin yɔrɔ faamu e ka sun bannen kɔfɛ i ye sunkalo nin bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔma janya ka bɔ jɛnɛyaw ma i yɔrɔma janya ka bɔ mɔgɔkɔrɔfɔw ma i yɔrɔma janya ka bɔ mɛnsidenw ma i yɔrɔma janya ka bɔ vɛrindaw ma ko nin ye seli ye dɛ anw ka seli de don ko silamɛ seli de don n'a fɔra ko silamɛ seli de don mais k'a tɛ danga ye k'i ka kɛ Ala kota la a tɛ danga ye i k'a fɔ ko non ko an ka mɛnsi don nin kelen na ten sa batɔman tɛ wa denmisɛnnin fitinin don koyi a to olu dɔ k'o kɛ sa ko tilenin kɛ hakika la o tɛ tɔgɔma sɛnɛma ye Ala ka nin faamuya ko ma di an bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛw an bɛ min ni silamɛw fɛ an ka diinɛ nin ɲɛɲini k'a faamu an bɛ ka sun tigɛ Ala ko wala tubtilu a'malakum aw kana aw ka baaraw latiɲɛ ka baaraw latiɲɛ a bɛ latiɲɛ ni mun ye o de kira kɔrɔfɔli ye k'a latiɲɛ ni mun ye o de sisan kira m'a fɔ k'i ka fɛti kɛ ɲɛ min ma kira m'a fɔ ko sunkalo tɛ yen waati min na k'i kan k'i wasa don Ala ko la kira m'a fɔ i ye ko ni sunkalo tɛ yen k'i ka Ala kotaw kɛ e ka sun tigɛtɔ i durumu bɛɛ lajɛlen kolen don i ma sanuyalen de don hakika la e y'i ka seli programme kɛ ni Ala kotaw ye e y'i ka sunkalo rendez-vous kɛ boîte kɔnɔnaw ye i y'i ka sunkalo i sunkalo seli programme kɛ ni chambre de passe yɔrɔ ye i ka dɔn i ka baaraw bɛɛ lajɛlen na bi a tiɲɛna sabula e ka tubi ma kɛ tawbatan nasuha Ala ko ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ko minnu ye Ala ɲɛ siran jɔnw ye aw min ye mumini jɔnw ye a ka siran Ala ɲɛ ka tubi ka taa Ala ma tubi tiɲɛ na i tɛ dɔ kɛ Ala ka tila k'a dɔ to yen i b'i seko damayira bɛɛ lajɛlen k'a la ka dɛmɛ ka hakika la o de ɲinini b'an fɛ ne balima silamɛw Ala ka nin faamuya ko ma di ne bɛɛ lajɛlen ma a ka kan an ka nin yɔrɔnin faamu ko sunkalo bannen de don an mako t'a la ko i k'a dɔn ko sitana o de ye aw jugu ye ko an bɛ fɛti kɛ sa an bɛ ka fɛti kɛli min kɛ nin an nan'o kɛ Ala kotaw la n'i y'o kɛ i k'a dɔn ko i jugu le don a bɛ na fɛn na don i da kɔnɔ i bɛ taa min fɔ Ala ma
ka sɔrɔ min yɛrɛ lɔnniya t'i la wa e la a b'a masquer ka di i ma k'i fililen to dɛ an do ka tobi ka taa ala ma an ka ala yafama deli madama n'an tobira ka taa ala ma kaloba nin na batow minɛ tɔ don an b'a jiya fana ni diɲɛ ko tɛ yɛrɛ yira ko tɛ la fiyewu f'a bɛɛ kɛ ni khalisɔn lillah an b'a jiya ko ala b'an ka batow minɛ ne balima silamɛw bɛɛ min ɲini fɛ an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la wala tubtilu amalakum an k'an cɛsiri an ka n'a fɔ ten ko ayiwa fɛti de don min ma ban man b'o kɛ dɛ hakikala yɛrɛ hakili jagabɔ k'i yɛrɛ kɔntɛ ko bani adamaden ala ko wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun ni jinɛ na adamaden ma dan fosi kama fo k'ale ala bato ala y'a ka sariyaw sigi ka bila i ye ala ka weleli kan jaabi i ye ala ka weleli kan jaabi o ye sungalon dɔ ye i yɛrɛ ni minɛ ka se yɛrɛ la lahalayaw bɛɛ lajɛlen na ka sungalon nin kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ a fɔla cogo min na i sela fana ka tile 6 nin fana tile 6 yɛrɛ i ma se k'o sun fɔlɔ dɛ walakin sitana k'i ma ko a fɔla k'a ka seli kɛ hakikala komi a fɔla k'an ka seli ayiwa e ye ta kɛ ala sɔsɔ ye ala ye sariya min d'i ma sunkalo yɛrɛ banbali e nana ala kota joli joli kɛ donc balima silamɛw k'o tɛ tɔgɔmasiyɛnima ye a b'o fɔ an ye aya gɛrɛ la ko mɔgɔ min bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen a silamɛyalen de don waati bɛɛ lajɛlen a bɛ don ala kotaw la waati bɛɛ lajɛlen a bɛ silamɛya waati bɛɛ lajɛlen a bɛ don ala kotaw la ko i bɛ t'o la ten fo ka taa i sa k'i to kafiriya kɔnɔ ko n'o kɛra mun ye k'ala bɛ olu bɛ dunbe jahanama kɔnɔ olu bɛ jan ka taa o tɛ tɔgɔmasiyɛnima ye kuma fɔ an ka kɛ tawbatan nasuha i n'a fɔ a bɛ ɲɛma fɛ suratu yani tahrim na ko ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha n'a tubila ka taa ala ma tiɲɛ na o aya kelen na ko n'a tubila ka taa ala ma tiɲɛ na hakika la ala b'aw dɔrɔmu yafa a b'aw la kanda balima silamɛw n'ala de ye mɔgɔ min la kanda lafiliba gɛrɛ t'o la ala k'an kɛ jɔnni kandalenw ye bɛɛ min ɲini fɛ ne balimakɛ ne balimamuso silama jamaw an ka san yɛrɛ kunna ni seli ni ma se mɛ sisan ma koyi fɛn min ye fɛn haramu ye ko fɛn fɛn ye ala kota ye a fɛn fɛn ye a kɛnɛ kan ta ye sa o a dogolen sa o k'a bɛɛ lajɛlen ko kiraba nin ka kumakan lase a ka mantonw ma harama zalika alayna ko ala y'a bɛɛ lajɛlen haramuya anw de ma donc min dɔ bɛ k'a masakɛ k'a d'anw ma ko anw jugu don kama an bɛ hakili to an yɛrɛ la an ka silamɛya an ka dɔw ta ka dɔ to yen o tɛ tɔgɔmasiyɛn ɲuman ye anw ma k'a da mun kama i bɛ hakili to i yɛrɛ la waati bɛ n bɛ silamɛya na n bɛ nin na bi n bɛ nin na sini n bɛ nin na bi n bɛ nin na sini i m'i sa waati dɔ la o fɔra anw ye fɛ suratul lukumani kɔnɔ aya labanw na n'i t'a dɔn bi ayi ardin tamutu i t'a dɔn bɛ sa dugukolo kan waati min na ni fana t'a dɔn fɛn bɛna kɛ sini madama ni sunkalo nin kɛ hɛrɛ la sa ni lɛmiya ni alaɲɛsiran ye ni ala kofɔw ye kuranna kalanw hakikala ni wajulu caman waju lamɛnw caman ni zikiru caman ni suntigɛw caman adamadenw suntigɛliw baara ɲumanw caman sɔrɔkatul jariya i y'olu caman bɔ nin kaloba nin na lima turidu an tubtilu la amalika salih mun na e b'a ɲini k'i ka baara ɲumanw tiɲɛ bizinatu dunya damuni nin kama dunya nisɔndiya nin dɔrɔn kama a ka kan tubu kɛla ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma kalo nin na kun min na an k'an cɛsiri an ka tubi nin na kɔlɔsi an ka tubi ninnu jate minɛ ka remarquer ka réserver ka ɲa ka garder ka ɲa tubi ninnu ka to a nɔ na an ka tubi ninnu sabati ka to a kɛcogo la i n'a fɔ ala y'a fɔ ɲɛ min ma an tɛ dɔ ta ka dɔ to yen dɛ kama bɛ hakili to ala fɛ suratul bakara ala ko ko ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tatabi khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin aw de fana fɛ suratul bakara aya 200 ani aya 8 aw mun ye mu'mini jɔnw ye k'aw ka don diinɛ nin na n'i bɛ don silamɛya diinɛ la i tɛ sen kelen na don ka kelen to dɛ i bɛ don diinɛ la le à 100%.
do dine la ina fo kira fo nyemima ko sungalo banasa anna toke ala ko tawiye ala sala nimbela jene subhanallah ala kan kishi kanata kabama nimbela jene be soro silama wala bi abe do ina de ni sungalo banaka ba ko ala sala ni sangara sungalo sila sako ala be wuri kurai subhanallah ale masayi min tesa huwa yuhi wa yumitu ale de be nyene maya masai ya ani sayafana masade do ale ni bela jenin dambagade ya Allah ya Jabbar الذي من بينات سنو هل جونتا من الفتيلي na jengena doni na jogona ko jebe nyaomi fulani fi suratul baqara ayata kursi kono nana donc ala ko ma ko an islamai kwan ka dine bela jeninta dote taka dotoi ala ko tanu ibalbe ka boluma igbeni be ka boluma ina fanya fi nyemi ma qur'ana kono fi suratul araf verset 33 koy ka do dine la ka bela jeninta menye shitana ka siraw misewunye ay mi maske ka di ima kiki roma jiya ka bo nunu bela jenema koni mi roma jiya ka bo bela jenema ki ka do ko jigudu de ale bolar dine kono on kama no de an fadama ya alayhi salam wati mina do bolar dine kono ko alama mba nyini fe kan do me do ko kan ikan dumi do kolo ka fo ata se sayama e fo ata se buru fielima ala ko mbi kono fo njenye wati donc iblis asali fo jena ba wati do ne bale maslama hakika la no do ko la sa wala udlanahum wala amranahum katabla aya dauna wo fa fana fi suratul nisa kono ko abena on nyamaria aba on nyine sayani ko ko saka wuni ni ko chie kumate aba wona nyine ka je maske ka da awma min ba to amba wasa do je ko la kan ala ko kofo kama ala ko ma ko au jukudu fatakhuzuhu aduwa au ka ta ajugu yefana ni jugu don kama ire mefi ala kan ki ire chugo don la shita ya jugu de donc ambal maslama kanyine efe eni ni bela jeni anga kilo to irela selini amanga célébrer kwa me feti ke ala ko ka feti ke fio amanga célébrer ni ala ko tawye ni oke ke bi ka baran mon bela jeni che donado ko kan islamo ye anga ke islamo la son hermay akana ke yatuna bi hawla bi waji ay bi islamay ante shin islamay te to machine may hakika lo may itesri ka ke islamay ina fala fonye ma qur'ana kono fi suratul baqara aya kemefla ani aya shekini idkhulu fi silmi kafa ikadine bela jeninta ina fokira di manye sallallahu alayhi wasallam hakikala ni akete ka batote che ni akete ina fokira fonye sallallahu alayhi wasallam fi samanjan fala ambaje ba soro donc ne bal maslamo ni la dil kan kurundoni ni bede masungali ni kononana sungalo bani ko fe na fami be kili woro la ko de ima kili woro ndo bani ko fe angana nga sumbansa ni ala ko tai anga tobi kata alama joni bi re konte bonye ala ko ta mintoyi ala kama esige ne bina seni be kan bilewa esitina nyewu ala ko ta nunu nawa madama niyato ala li kama ikalemina to ka sabati ikalemina minali ikatubi minali yani ebe yere jetime ka baraketa wala sungolo banen ko fe donc ambal maslama ibe hakili jagabo ikasira alanye koni bato maisa ni karsa isa madamu ngere do bena kele bolo da jagoya ko sabla ko meshi so madama
ala kira ko ko ala ka danga be mɔgɔ min nɔfɛ a feere baga dilan baga don baga k'a ala ka danga b'o tigila mɔgɔ bɛɛ nɔfɛ ala k'an kanda dɛ n'an balima min b'a la ala ka tobe ko ɲuman di an n'a bɛɛ lajɛlen ma ka ko saya waati ɲɛ jɔnni laban ko jɔrɔ ni ala kira ko danga b'a nɔfɛ e ko de e ye alabatoba nin bɛɛ kɛ sisan sa i sanumanba don durumin t'i la bilen ayiwa o suko do bɛɛ la i nana o mɛsi ta ka don i la denw bɛ ka taa fɛti kɛyɔrɔ la o bɛ ka taa buwatiw la dɔ t'olu la moto taara ka taa dɔ faga a kɛla mun na a taara ɲɛ jumɛn ma e yɛrɛ fana dutigi fana de bɛ k'o wari fana bɔ k'a di denba de fana bɛ k'o wari bɔ k'a di ko nin seli ye dɛ anw ta ye seli ka kan a ka kan nisɔndiya de don dumuni i ka kan ka nisɔndiya i nafa fɔra ɲɛ min ma mɛ hakika la a tɛ kɛ bigaru sariya dɛ a tɛ kɛ min ye dena tɛnɛ ye o tɛ ladaga anw ye a kɔnɔ an ka nin faamuya dɛ nin kuma bɛ fɔ bi silamɛdenw de bɛ sa de bɛ selidon su selidon su silamɛ su de bɛ saya a motoba girinw na a gulɔminw na silamɛ jamana bɛ jamana selidon yɛrɛ su gulɔ bɛ dɛsɛ yɛrɛ subhanallah ala diinɛ ma faamuya dɛ est-ce que dalila bɛ la ko kira ye dɔlɔ la daga ye wa ma taakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu a y'a gbɛn ka bɔ min ma a ka yɔrɔ ma jan ka bɔ ma dɛ an y'a ye kɛnɛma min di ma sisan ko yani ala subhanahu wa ta'ala ye ko dogoli yani ala ko ta fɛn fɛn kɛnɛ kan ta sa min bɛ dogo la saw ko ala y'a bɛɛ lajɛlen haramuya i ma i k'i hakili to yɛrɛ la daluya tɛ ye min b'a yira la k'i kan ka ala ko taw kɛ daluya t'i ye na yin faamu hakika la n b'a ji an kan k'an tanan bila dɔn a ko ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kuma di ne bɛɛ lajɛlen ma an ka diinɛ tasiri la i n'a fɔ ala ko ɲɛ ma ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun waati bɛn bɛ a yan fɔ amu ye silamɛw ye amu ko ay mu'mini jɔnw ye aw min ko ay mu'mini jɔnw ye abaw disi bisina n'a ye ko kalo ba ay kiraba nin ka manton ye ala y'a sɔrɔ manton na sɔn hɛrɛma la ala ko taqullaha haqqa tuqatih ko ka siran ala ɲɛ ala ye siranya tiɲɛ yɛrɛ la wala tamutunna illa wa antum muslimun saya kana na uta tige ma ka sɔrɔ an ka silamɛya ma dafa dɛ hakika la n'a do fɔra kan ka siran ala ɲɛ ala ye siranya tiɲɛ yɛrɛ la e min ye dutigi sa ko la ta'atul makhluq li ta'atul ma'siyah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi i ye bagangɛnɛ ye dutigi cɛkɔrɔba dutigi muso ala bɛ taa i ma ɲininka mun de la i ye mun baara kɛ i ye mun boloda i ye mun ɲɛsigi i ye fɛn jumɛn programme i ka denbaya ye i ye mun kɛ ko an do ka na daninba kan n'o de ala subhanahu wa ta'ala ye kumakan sɔsɔ anw damaw ni ɲɔgɔn cɛ kumakan na batoli la ko n b'i gasi sigi i gasi sigi tɔw ko de bɛ taa kɛ ne bɛ don ala ka sariya kɔnɔna na ka ala kumakan sɔsɔ ala ko an balila ka bɔ o ma ala kɛra ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ni ala ka yamaruya ye denfa ni denba cɛ denba ni mansaw ni denw cɛ ko hali mansa ni den cɛ den bɛ mansa la faamuya ko la sɔn hɛrɛma la mɛ a tɛ danga fiyewu ko ni mansa ko gulɔ san ka di yan ko n bɛ taa gulɔ san k'a d'a ma ko sabula k'i fa don sabula gulɔ ye fɛn min haramuyalen don donc ko e ba di ko k'i ka mɛnsi wari le bila k'a d'a ma ko haramuyalen de don mba ko t'o la den ko t'o la fa ko t'o la donc i kana daninba ka mansa gasi tɛ sigi o yɔrɔ la ala faamuya ne ba nin ye fɛn ye ala ye fɛn min kɔn kira ye fɛn min kɔn an kan k'an yɛrɛ cogo dɔn ninnu na sa dɛ e yɛrɛ min kan k'anw na di sa o silamɛw an ka ninnu ɲɛɲini ka faamu n'an ko an ye silamɛw ye an ka diinɛ ɲɛɲini an ka faamu n'an diinɛ faamu an kan ka baara min kɛ sisan ma ne baw ne faw ne kɔrɔ dɔgɔninw an b'an ta n'an bila dɔ diinɛ nin kɔnɔna na ya rabbi ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo bilasirali ladilikan min b'a kɔnɔ n b'a jigiya ye dɔ faamu la
sumbani fana kofe anga barawla tanga ka barawla koloshi ka jatina shaman kala ka dumi qur'ana kala nunkan ka dumi ala kofo nunkan ka dumi nanflasil nu shaman kan ka dumi ya ani al azkar sinji tugun baranuma ichesri wati bela jeni sangolo ni baraji kabu treti watu do de selamo do be kasida mine 600 kalban tatondo wallahi yatimedun commencer ka joroli damne de se bato commencer ka joro o bena ke nyejibema olu dot me dumuni ke sabla mo korobaw fentigu de se bato an bela jeni be sunu wati kina ambate nyon fe wati kele de se bato chamant me dinu soro kake ni kaloba ni banto do lo be joro damne o bena ke nyejibema olu jorole ndo o bena ke chikuti olu bena yoli damne tun dumuni ko la sabula shama be ulu kon be hana soro kote hajadi hana soro kote demenke meni kalubani na hakika la shama wasabe ka fenya na fado shama ba fe ka baran mo shama ke to ne bal maslamo anga joro anga kasi anga miri sangare bena soro la halaj mena anga na to ke nizo ja ko yikambe ala ko taw bolo dali ne ka seli don shufela anga ta yan feyde anga seli don shufela seli kile sabana anga ta ni ketande che koroba yere fana be de wona encourage ola subhanallah ala ka dine fam ko madam ni duti ma dine fam atina se ka di yani du de un jogula do dine la kanya ambala le deli ala yanda bato min kama anga se ka bato ni nyini ka fam hakika la ne bal maslamo na ibato nyini ka fam ibi iznillah ala ba ambe la kanda ya rabbi ala ka dine fam ko madam bela jene ne be mina o feslamo ambe kan chestri anka dine ni nyini ka fam célébration de la fête de Eid al-Fitr jagwalo be kanga ke mais atekeni ala kutayde suna ala beta bainika kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi masa minya ala kota fonsan aglo waru di ya keta yimeshi sanka do den kuna muso kuna ala beta yininga kunkola de ba mi fana den ka ke ko fata kalama ire bado ko chekoroba amanda aye cha ka ko ka gelentro nunye wahbiyo yedo ka ko ka gele hakikala ni beta isra alanye ko taqulla haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ko kasra alanye alansana chela an kana safiu kasro anga silamiya to ka jendo donc ne bal maslamaw wala dani ambeni kuncheya masami kene ba yira auna ala ka sangere yira auna ala kan ga bato kelum bela jeni mine ala kan drumu yafa ala kan balo silamiya kan ala kan fatu le menya kan ala kan sago kan yi ala ka hamlan ko bela jeni noya ala ka bodan madam bema ala kan sutra dunya wala akhirah ala ka bodan madam bela jeni ma ay batum ge kaluna ala ka bela jeni mine ala kan drumu yafa anyona san shama be ala fe rabbi ala ko yira auna ala kan balo silamiya kan ala kan fatu le menya kan ala kan sago kan yi ala kan amalo ala ka bodan madam bela jeni ma ñina ñoo san shama be ala fe rabbi ala ko noya bela jeni ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حمل الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد المسلمون بسوء فاشغل في نفسه اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا من بما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن عبدك بنو أمتك نواصينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو إثنى في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا وغمومنا وارزقنا تلاوة عليه وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكره الرجال اللهم يا مسبب الأسباب ومفتوح الأبواب وسامع الأصوات ومجيب الدعوات ويقود الحاجات أكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم واعفهم عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واكثرهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا الله إذا سرنا لما سروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بل مسلمو على كدو بلا جليل أي يوم سر كلام كان سانجل سنغول بانسر لا هرنا انتادو بايني على في على كان كان نيوغو سر كن لا باين على كان يوم شامي راونا نغا كما دوني غسلا كايا فاما ni film sen sura kono ala ka makoto ala ka yafa mbela jenema ala ka da bon ko madam bela jenema ana bal makena ka kalande node isa kone kambe watigre ne ya fali do bela jenema afana mbani na fa ka yafa ni mala chatika kama ala ka bela jenela kanda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammadu